Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizka Desvita Fitriana. NIM number 857005673. How are you today? I wish you always amazing. Allahu Akbar. Today we'll be discuss about clothing and fabric, ya. Yang pertama yaitu mengenai pembahasan what do we wear every day. Pakaian apa yang kamu gunakan di setiap harinya. Nah, langsung saja di contoh percakapan atau contoh cerita. Clothes production yaitu produksi pakaian. A small workshop in Bali product clothes. Tempat kerja yang kecil di Bali. A Javanese tailor work in the workshop. Ada penjahit dari Jawa yang bekerja di sana atau di tempat kerja tersebut. His name is Mitra. Namanya adalah Mitra ya. His work with Raini as a team. Dia bekerja dengan tim Raini. Raini makes design and Mitra technically translate the design into partners, ya. Si Raini ini membuat desainnya dan Mitra adalah translate teknologinya. Nearly all fabrics are natural fabrics. Mitra and Raini employ different techniques to work on the material. Before they use the fabric, they dye and test them. This takes about 2 or 3 weeks. The patterning takes another 4 weeks. Then the production can start by cutting the fabric and explaining to all different tailors how they have to work in the finishing. Finally, all clothes are checked and folds and measurement. They can be packed and shipped to other countries. The total production takes minimum 3 to 5 months. Ya, atau total dari produksinya itu selama 3 atau sampai 5 bulan dari produksi hingga dijual seperti itu. Nah, dari cerita di atas tersebut atau yang telah saya ceritakan, Anda bisa menanyakan nih dalam bahasa Inggris. Ya, biasanya menggunakan 5W1H. What, where, why, when, atau diganti dengan who juga bisa, dan how. Yang pertama kita akan membahas what. Ya, what itu biasanya digunakan untuk menanyakan benda atau kegiatan. Contohnya, what are you doing? Contoh jawabannya English atau I am studying English. Kemudian ada where yang artinya di mana atau lebih tepatnya menanyakan tempat ya, lebih tepatnya. Kemudian dijawab where are you going? Contoh jawabnya to school or I am go to school. Kemudian ada why, mengapa. Nah, bisa dicirikan ketika ada pertanyaan why, kalian menjawab selalu ada because. Karena alasan dan pasti karena, dijawab karena gitu. Contohnya, why do you study English? Mengapa kamu belajar bahasa Inggris? Because, karena bahasa Inggris is important. Because English is important. Or I study English because English is important for me. Kemudian ada who atau siapa, lebih tepatnya untuk menanyakan orang.
Ya, contohnya adalah who are you waiting for? And answer my girlfriend, or I am waiting for my girlfriend. Kemudian yang terakhir ada how, bagaimana, untuk menanyakan sesuatu yang sedang dilakukan. Contohnya, how did you come here? Bagaimana kamu dapat datang ke sini? Jawabannya by bus. Itu secara singkat menggunakan bus. Tetapi ketika menggunakan yang lebih rinci bisa menggunakan I car hit him when he was crossing the street. Nah, tadi kan kita sudah membaca dengan teks tersebut ya, clothes production, kemudian menanyakan dengan menggunakan who, what, where, why, kemudian ada how, seperti itu. Nah, ini ada contohnya nih untuk mempertanyakan di cerita yang saya ceritakan tadi. Who makes the designs? Siapa yang mendesain baju itu, seperti itu. What kind of fiber do they use to make clothes? Itu adalah contoh-contohnya. Nah, untuk selanjutnya, bab selanjutnya itu mengenai buying clothes, yaitu membeli pakaian. Nah, membeli pakaian ini ada secara cash or credit, yaitu secara langsung atau berhutang, seperti itu. Di sini ada contoh percakapan. Aldi, school vacation will end next week, and when Ben will have to go to school. Aldi berlibur ya, atau liburannya akan habis di minggu yang akan datang atau minggu besok, dan Ben akan mulai bersekolah kembali. Yes, I know, kata Nina si Aldi. Ya, aku tahu. I think we have to buy some new clothes for him. Kata Nina, saya berpikir saya akan membelikan pakaian baru untuknya. You do? Why? Kenapa? Ben is getting better, taller. He's 9 years old now, and his old uniforms are now too tight. They do no longer fit him. Ben, dia mulai besar. Dia sudah berumur 9 tahun dan dia memakai seragamnya itu sudah mulai kesempitan karena dia sudah mulai badannya berisi atau lebih besar, seperti itu. I see. When are you going to buy them? Aku melihatnya, seperti itu kata si Aldi. Kapan kamu akan membelikannya, seperti itu. This afternoon, I think. Saya berpikir nanti sore. Can you go with me? Dapatkah kamu pergi denganku? I feel more comfortable if someone is with me when I am buying things. Saya merasa akan lebih comfortable jika ada seseorang atau seorang denganku yang mengikuti ketika aku membelinya. Okay, I will go with you. He said, I am going to buy shirts for myself. Seperti itu. Nah, dalam buying clothes ini dia menggunakan kata-kata komparatif, superlatif, dan infinitif. Ya, infinitif itu yang kata aslinya, sedangkan atau yang sudah besar lah, misalkan. Kemudian untuk yang superlatif atau komparatif dulu itu adalah yang paling besar, lebih besar, maksudnya lebih besar. Jadi perbandingan dua benda, seperti itu. Kemudian untuk superlatif ini sudah dijelaskan sebelumnya ketika untuk membandingkan dari sekian banyak benda sehingga dia disebut paling. Contoh nih, big di infinitif adalah big, sedangkan ketika sudah di komparatif menjadi
lebih besar karena perbandingannya hanya 2, dia dan satunya lagi. Kemudian ada superlatif. Superlatif ini dibandingkan dengan beberapa benda atau banyak, sehingga dia menggunakan kata paling, paling besar, besar, kemudian lebih besar, dan paling besar. Contohnya adalah ada juga small. Small kecil, smaller lebih kecil, dan smallest paling kecil. Perbedaannya ketika infinitif itu benar-benar kata aslinya, big, small, kemudian good, bad, dan lain-lain. Ketika sudah menjadi komparatif itu dibubuhi dengan kata er di ujung kata. Ada bigger, smaller, cheaper, seperti itu. Kemudian untuk si superlatif itu ujungnya diganti, bukan dengan er atau ditambah dengan est, biggest, smallest, seperti itu ya, logis seperti itu. Untuk bab 3 selanjutnya kita membahas having a complaint atau mengembalikan pakaiannya gitu. Di sini ada contoh cerita. 2 weeks ago, Aldi bought a sweater from a large department store. 2 minggu yang lalu, Aldi membeli sweater di department store yang kemudian the pullover is worn out already. Aldi asked Nina to accompany him to the store. Now they are in the store. Langsung saja, Aldi, it is so busy here today. We have been standing here for more than 5 minutes, but we still have to wait. Certainly, and there are not enough sales girls. Quick, get the girl's A. She's just finishing with a customer. Miss, excuse me. I think I am next and I don't have much time. Yes, sir. Can I help you? Yes, sir, mister. Bagaimana? Dapatkah saya membantumu? I am afraid I have a complaint. Saya ingin mengkomplain. It is about this sweater. I bought it 2 weeks ago and it is already worn out. Worn out? May I see it? Bolehkah saya melihatnya dulu? Yes, here you are. Look at it. You see, they have worn very badly. How long do you say you have had it? This is very strange. We have been selling this particular make for years, and we have never had any complaints. Well, I am sorry. I am sure it's not my fault. Sales girl, okay, I can make you a credit slip. Credit slip? You can buy anything you like with it in the store. Oh, but I'd rather have my money back if you don't mind. I see. I suppose I can arrange that. Thank you. Nah, dalam komplain ini menggunakan bukan grammar, tenses, yaitu past continuous tense, seperti itu. Sebelumnya sudah saya bahas ya tentang past continuous tense. Past continuous tense ini sendiri yaitu kalimat yang sering bukan kalimat, maksudnya kejadian yang sudah terjadi tetapi masih terjadi hingga saat ini gitu. Ya, pola kalimatnya itu ada positif, negatif, dan interrogatif. Ada subject plus have or has plus been and verb in plus complement. Itu untuk yang positif. Sedangkan untuk negatif sama subject plus has or have karena menggunakan has have ya.
plus been plus not plus verb in and plus complement. Sedangkan untuk interrogatif itu dibalik, have or has terlebih dahulu, baru subject plus been plus verb in and complement. Seperti semoga membantu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menceritakan tentang lingkungan di Indonesia. Indonesia becomes country that always has flood as a natural disaster. During rainy or wet season, some big cities will have flood, and it is like a regular disaster. Even lately there were big floods in eastern area of Indonesia. One of nine problems is the lack of green area. Land and trees that become important factor in absorbing waters are replaced by building. In the chase, government should make a better action to prevent worse flood disaster. At least there must be massive moratorium in new building construction. In addition, regulation about IMDIL should be made clear, so there will be no change for any parties to find the accused. Then there should be revision in city planning in which green area must be prepared with proper calculation. Then forests must be rejuvenated. By doing this way, cities and other areas will have better management of land for absorbing the water and disaster can be prevented. Nah, itulah cerita singkat dari lingkungan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.